सारकें उरचें काय काय ना सांगतो कांय न्ही सांगोड ना देवत रे ती सोडटा त्याच टायमार लागली तर बाई नुस्त्याचें नांव कितें ही सांगता आनी ते कालापे आनी ते तोपे आनी शेवटाय हांगा मेजरली चडशें कसलें नुस्तें लागता हिंगा चडशे पावसान सांगोड आनी हें आमचें तोपे जेन्ना तुमी जाळी घालता आनी मागीर काडटा पळय तेन्ना तुमची गायी बीन घुसपता आनी डॅमेज बा जाता आसतली न्हू बरोबर सुट्टा न्हू पिसता बांदून जावं ही सांगटांचे चड पिसता रे तोपे मातशें बरें काडपाक तोपे शेवटो आनी एक नेट तुमकां कितके फावट तुमी यूज करूं शकता की हितून कचरो बिचरो बाकीचे डॅमेज करता न्हू तुमची नेट सो एक वर्स तरी येता एक नेट चार पाट एक नेट 4 फावट यूज करूं शकता 3-4 पाट घालपाची आनी काबार मागीर काबार एक 3,000-3,500 पडटा नेटी 3,500 हय करूंक जाय तुमकां शिवंक भेंडी आहा माडो आहा दोरी पयलीं आहा. हिंगा नुस्तें खूब मेवतालें कांदुरो मेवताले रावस मेवताले आतां ती सगळी घाण येयल्या ही आतां पळय सगळो कचरो उडयता लोक आनी सगळी घाण जाल्यार पाड पडला ताका लागून नुस्तें सगळें देंवन येता मानशी सो तो पयलीं जितको कचरो कमी मेळटालो आतां कचरो वाडला म्हणटा चड वाडला चड जाला आनी कचरो मेजरली कितें मेळटा कितें लायक कचऱ्यान तुमकां कितें मेळटा प्लास्टीक मेळटा कितें प्लास्टीक चड न्हू प्लास्टीक मागीर कोण कितें उडयता हेरेंच्या आमी बोट देवन मारलेले हिंगा बोर्ड कॅमेरा पासून घाल्ल्या पळय कॅमेरा देवन लोक घालले खंय आयकता कोच आयकना पाड पडलो लोकांनी पयशे काडून कॅमेरा घाल्ले पूण समजना लोक न्ही आख्ख्या रस्त्याक बोर्ड मारलेले आमी फुले एका टायमार लोक हितून शेतान मात देंवताले आनी हे करताले. न्ही पयर आयले आतां आनी पयर आतां- देवांक जाता आतां देंवपाक मेळना आनी पोने घेवन वयता ही शेतां रोयताली पळय सगळीं शेतां आख्खी शेतांची सगळीं शेतां ही हो थिंगा मोद्यान जालांक मेवतालीं आमकां हांव केन्नाच्यान ते उदक भरपाक लागले शेतान लायक केन्नाच्यान स्टार्ट 10 वर्सां तरी जाली आसतली आली मायज जा खंय ते शेत रिवायव करपाक पंचायत काय एक्शन घेना ना कांय ना कित्याक कांय घेयना कित्याक बोलांक पाड माणूस मोठा उदक भितर उदीक घेता सगळें हारसाणीचें उदक शेतां भितर रोवंक मेळना. आमी 4 शेतां रोयता 30 हारसाणीन पाड घातल्या रोयतलीं आहा तेंकां मेळना तालिगांक तेगले आनी पयलीं जितके फिशरमॅन आसले न्हू तितके फिशरमॅन आतां दिसना इवन संडेचे सुद्दां लोक दिश्टी पडना कित्याक लागून कमी जालें अशें दिसता देंवना कित्याक लोक हिंगा घाण जाली आतां सगळी बाटले फोडटा प्लास्टीक उडयता नुस्त्या परस प्लास्टीक चड लागता आनी जे पयलीं फीश लागताले न्हू लांब लागताले मातशे आतां क्वॉन्टिटी वायज कितें कमी जाला वो धाकटे लागता कशें कितें ते तिलापे बुंडा ते आतां वाडल्या ते दुसरें नुस्तें जावंक दिना ते खाता दुसऱ्या नुस्त्याक आतां तुमी हे धरता न्हू तर तुमी हे विकता वा तुमच्या घरा कडेन व्हरता? घरा कडेन खावपाक कोडी विकपाक ना कोडी दोन 3 वर्सां आख्खें लिंप केलेलें पोने घेवन आख्खें प्लास्टीक काडलेलें कोणा पंचायतीन काडलेले तुमी पंचान आमच्या वाड्याच्या पंचान तेणे इनिशिएटीव घेवन आख्खें लिंप केलेलें आतां 2 वर्सांनी पत्तो लोक लागलो उडोवपाक पयलीं एका टायमार न्हू गांवचेच कोण असो जाणटेलो मनीस नेटा भायर शिंतालो आतां तशें कोण आहा वो भायल्यान तुमकां प्रायवेट घेवचें पडटा आतां कांय ना एका टायमार ते शिवताले बा आतां तशें कांय ना तर भायल्यान तुमकां डायरेक्ट आतां भायल्यान सावन हाडचें पडटा ही नेटी देवन आमी आतां बेतीन वचून हाडटा कित्याक कोण ना ते हें काबार इवन पयलींच्या टायमार पागेर बीन खूब जाण आहले आतां कोण तशें दिश्टी पडना ते कित्याक कमी जाले ते कित्याक कमी जाले अशें दिसता तुमकां गेले चडशे भायर पावले थोडे लंडनाक गेले न्हू लंडनाक गेले ते साद्दां गेले ना आतां मनीस आहा ते आमी भुरगे उरले
आदल्यान शिवयला आमी चलयता आतां फुल वखदां. म्हाका एक सांगा पावसाच्या दिसांनी जे नुस्तें मेळटा पळय बाकीच्या सिजनाक मेळटा ओ पावसाच्या दिसांनी स्पेशल ते ना, हे पावसाच्या बाबत ही सांगटां तोपो मागीर कावंदर पावसाची ही पावसाची आनी दुसरे कालापे मागीर आमची ती तुका खंयच्याय टायमार ओके ते ऑल सिजन मेळटा हे स्पेशल पावसाच्या दिसांनी चड मेळटा ही सांगता म्हणटा पळय ती न्हय पळय हम्म. ही चडशी पावसानूच ही पळय ही सांगता खबर पावसानूच चड आतां पावस पडलो सगळीं भिऱ्याक येतात आनी गाबूय सगल्यांक तर आमी पळोवंक शकता तुमच्या हातीक मातशें ते लागून मातशें हे येता ते कितें लागला तुमकां कांटो लागला नुस्त्याचो कांटो लागला ह्या सांगटा ही मातशी लागप म्हणल्यार डेंजर डेंजर. सारकी सांगोड सारकी सुये कशी सांगटांची कांटे आणि जाळ सोडपाक लागून खूब टायम वयता आसतलो तुमकां हय कितें पितो आं पावसान पितो एक येता पळय पितो त्यामुळे तुमच्या दोघांचे नाव सांगचे म्हाका म्हाजें नांव शानू आनी तेजें नांव आल्बिटो आनी एकल्याचें नांव सदा तुमकां कितकी वर्सां जालां आसतली तुमी हे ट्रेडिशनल फिशींग करता ते जाले सुमार एक 20 वर्सां 20 दोत तुका आमी पावसानूच देंवता चड चडशे, पावसान पावसानूच. गिमान आमी ना बाजाराक नुस्तें आसना आमी हिंगा येता. साहेब एका टायमार न्हू रातच्या टायमार थोडे लोक वयताले तर मारपाक लागून आतां कोण तसो वयता टॉर्च बीन घेवन हय, ते हय, हय. वयता वयता आमी वयता रातचे पूण आतां आमकां तें नुस्तें मेळना हां, ते पयलीं पण- मेळटालें पयलीं तातूंत ते रातचे ते टॉर्च बाग घेवन वयता तितून तुमकां चडशे नुस्तें कावंदूर चड मेळटा. पदार्थ काळुंदरांचो कमी प्रमाणात मेळटा ओ ना, कांच ना. आतां सद्या कावंदर कांय ना हे तिलापे इलेला हे किलापे कलापे म्हणटा न्हू ते येयलेले कावंदर काबार एक कावंदर हांवें पळय हे कावंदर धाकटें हांव गिरपें हेच्या परस व्हडलीं व्हडलीं आसता थँक्यू तुमकां वेलकम आमचो गोठो घराचो येवंक ना बेटू येयलो या फावट तुमचो एक्सप्लेन कर तो हे एकदम फ्रेश नुस्तें हांगासर दवरलेलें आहा ते जाळ सोडटा आनी हांगासर सायडीक तेंच्यांनी हांगासर दवरला हें मागीर ते पिशवेन घालून घरा कडेन व्हरतले घरा कडेन ते कडयेक लागून व्हरता ती सारकी फ्रेश नुस्तें
बोटांनी घंटा घालून जाय 2 बोटांनी घंटा लागतले घंटा घाल घाल बाबा तुका जाय आल्यावर टेन्शन काढणार